हेलो पिला माने आज आम मैंने पंचम श्रेणी इंग्लीश बही फॉलो अप लेसन मून पढ़ा। तेणु तुम्हें मैंने वीडियो को स्किप न करी फास्ट टू लास्ट जाए देख जब तुम मान वीडियो भल लगे तुम्हें मैंने लाइक कर तुम सांग मान सेयार कर आम चैनल को नुआ आसी सब्सक्राइब करनेब। तेणु मून विषय पढ़ा। मून माने कौन समस्ते जानिच। मून माने है कौन जह्न। तेणु चल आम से राइम को पढ़ा और तार क्वेश्चन आलोचना करवा। देखिए कौन देख मून डियर। मून डियर माने कौन प्रिय जह्न। समटाइम्स यू लुक लाइक ए फुल राउंड व्हाइट केक बट समटाइम्स नो व्हेयर। समटाइम्स यू रन ए रेस विथ क्लाउड्स। यू सीम टू विन at times you lose the race. Oh yes, but I wish you to win, my dear moon dear. Sometimes you look like a full round white cake, but sometimes nowhere. What about sun? Do you ever meet him? It will really be fun but strange. When he appears, he disappears. Moon dear, sometimes you look like a full round white cake, but sometimes nowhere. ताहले आमे बुझिबा कौन देछि राइमटा। समटाइम्स यू लुक लाइक ए फुल राउंड व्हाइट केक माने कौन ना प्रिय जन बेले बेले तू देखा जाउछु एक पूरा गोल धड़ा केक भली। फुल राउंड व्हाइट केक माने पूरा गोल केक धड़ा केक भली देखाउछु। बट समटाइम्स नो व्हेयर, किंतु बेले बेले केउठारे भी देखा जाउ न। समटाइम्स यू रन ए रेस विथ क्लाउड्स। ताहले बेले बेले तू दौड़ी थाउ कौन दौड़ी थाउ ना यू रन ए रेस विथ क्लाउड्स। तू दौड़ी थाउ कौटी ना तू बादल मानक सहित दौड़ी थाउ दौड़ प्रतियोगिता कर। यू सीम टू विन at times यू लूज द रेस। ओएस लागे तू केतेबेले जीति जाऊ केतेबेले तू हारी थाउ दौड़ प्रतियोगिता। ओएस माने कौन ओ हाँ बट आई विश यू टू विन माय डियर मून डियर। बट माने कौन किंतु मु विश करुची इच्छा करुची तू जितबू बोली मोर प्रिय। माय डियर माने मोर प्रिय मून डियर माने प्रिय जह्न। समटाइम्स यू लुक लाइक ए फुल राउंड व्हाइट केक। बेले बेले तू देखा जाउछ एक पूरा गोल धड़ा केक। बट समटाइम्स नो व्हेयर, किंतु बेले बेले केउठारे भी देखा जाउ ना। व्हाट अबाउट सन माने कौन ना सूर्य विषय रे कौन कहबी। डू यू एवर मीट हिम। तू कौन ताकू केबे भेटुछु। इट विल रियली बी ए फन बट स्ट्रेंज। प्रकृत रे बहुत कौतुकिया लागिब किंतु आश्चर्य भी। बट स्ट्रेंज माने कौन किंतु आश्चर्य। व्हेन ही अपीयर्स ही डिसअपीयर्स। जेतेबेले से देखा जाए ही डिसअपीयर माने से अदृश्य हो जाए। तब अपीयर डिसअपीयर अपोजिट वर्ड। अपीयर माने देखा जिबा, डिसअपीयर माने देखा न जिबा बा अदृश्य हो जिबा। ताहले जेतेबेले से देखा जाए से अदृश्य हो जाए। मून डियर प्रिय जह्न। समटाइम्स यू लुक लाइक ए फुल राउंड व्हाइट केक बट समटाइम्स नो व्हेयर। ताहले बेले बेले तू देखा जाउछु कौन एक पूरा धड़ा गोल के, किंतु बेले बेले केउठारे भी देखा जाउ ना। ताहले एटा होची पोएम। तो भल लागिथवा निश्चित तुम मानक ए पोएमटी। ताहले चल आमे एबे क्वेश्चन आलोचना करिबा। ताहले एबे आमे कंप्रेशन करबा। देछि कोन प्रश्न 1 नंबर देछि व्हाट इज द पोएम अबाउट। ताहले कविताटी काहा विषय रे कहै छै। द पोएम इज अबाउट द मून। 2 नंबर देछि समटाइम्स द मून लुक लाइक। तो बेले बेले जह्न देखा जाए। कौन देखा जाए आमे पोएम पढ़िले ताको मन रखिले जानि परिबा डैश पूर्ण करि परिबा। ए फुल राउंड व्हाइट केक। तो 3 नंबर देछि समटाइम इट इज कौन डैश रे देखे नो व्हेयर। तो 4 नंबर देछि विथ होम डज द मून रन ए रेस। ताहले कौन ता माने ताहले जह्न का सहित प्रतियोगिता करे दौड़ प्रतियोगिता। द मून रन्स ए रेस विथ द क्लाउड्स। ताहले बादल खंड सहित से प्रतियोगिता करे। 5 नंबर सेम देछि समटाइम्स इट डैश देछि कौन बसिबो ना इट विन्स एंड समटाइम्स इट लॉसेस द रेस। 6 नंबर देछि कौन व्हाट डज द पोएट विश। ताहले पोएट रो कौन इच्छा। द पोएट विशेस द मून टू विन द रेस। ता 7 नंबर देछि देखो व्हाट विल रियली बी ए फन। ताहले प्रकृत रे केउटी बहुत आश्चर्य लागिब। इट विल रियली बी ए फन इफ द मून मीट द सन। 8 नंबर देछि व्हाट इज स्ट्रेंज। अद्भुत कौन।
When the sun appears and when the moon disappears is strange. ତା 9 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ହୁ ଇଜ୍ ଆଇ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପୋଏମ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ପୋଏମ୍ରେ ଆଇ କିଏ ନା ଆଇ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଇଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍। ପୋଏଟ୍ ମାନେ ହେଲା କ'ଣ କବି। ତା 10 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ହୁଇଚ୍ ଲାଇନ୍ ଆର୍ ହୁଇଚ୍ ଲାଇନ୍ସ ଆର୍ ରିପିଟେଡ୍ ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ। ତାହେଲେ କେଉଁ ଲାଇନ୍ ବହୁତ ଥର ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା କ'ଣ ନା sometimes you look like a full round white cake but sometimes nowhere। ଏଠି ଜାଗା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ସେଠି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ତୁମେମାନେ ଲେଖିଦେବ। ବହିରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଇଛି sometimes you look like a white cake sometimes you look like a full round white cake but sometimes nowhere। ସେଟା ଲେଖିଦେବ। ତାହେଲେ this line are repeated 3 times in the poem। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି ସେଇ ସବୁ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ସବୁ କରିଲେ ତାକୁ ରାଇଟିଂ ମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଆବାଉଟ୍, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼େଇଲେ ସେଆକୁ ଲେଖିଦେବା। ଦ ପୋଏମ୍ ଇଜ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ମୁନ୍। with whom does the moon run a race? The moon runs a race with the clouds। What does the poet wish? The poet wishes the moon to win the race। What will really be a fun? Sun meeting with the moon will be really fun। ତା ବି ଦେଇଛି ଦେଖ fill in the blanks and write a paragraph on moon। You may see the poem। ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୁନ୍ ଉପରେ। ତାହେଲେ the poem is on the moon। Moon sometimes look like a full round white cake। Sometimes it is nowhere। Sometimes it runs a race with clouds। So sometimes it is nowhere। Sometimes it runs a race with clouds। Sometimes it wins the race। Sometimes it loses। Sometimes ତାପରେ ଦେଇଛି but I wish the moon to win all the races। It will really be a fun to with if sun meets the moon but when the sun appears the moon disappears। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତମେ ମାନେ ଲେଖିଦେବ ଭଲସେ। ତାପରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ଦେଇଛି ରେନ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ନା ବର୍ଷା ବାଦଲ। ରେନ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ଆଇ ରିଏଲି ହୋପ୍ ୟୁ ଆର୍ ପାସିଂ ବାଏ ବଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ୟୁ ଆର୍ ହିଅର୍ ଟୁ ଷ୍ଟେ ଆଇ ୱିଲ୍ ଜଷ୍ଟ ଗୋ ହୋମ୍ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ। ତ ମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ବର୍ଷା ବାଦଲ ରେନ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ ମାନେ ବର୍ଷା ବାଦଲ ଆକାଶରେ। ଆଇ ରିଏଲି ହୋପ୍ ୟୁ ଆର୍ ପାସିଂ ବାଏ ମୁଁ ସତରେ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛ। ବଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ୟୁ ଆର୍ ହିଅର୍ ଟୁ ଷ୍ଟେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅଛ ଆଇ ୱିଲ୍ ଜଷ୍ଟ ଗୋ ହୋମ୍ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି ନ ଖେଳି। ତାହେଲେ ଏଇ ପୋଏମ୍ଟିକୁ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି ଦେଖ ଆପିୟର ମାନେ କ'ଣ ନା ଦେଖାଯିବା। ତାର ଇଂଲିଶର ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ମାନେ ଆପିୟର ମାନେ ହେଉଛି ସିନ୍ ଦେଖାଯିବାକୁ। ସିନ୍ କହନ୍ତି ହ୍ୱେନ୍ ଦ ସନ୍ ଇଜ୍ ସିନ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ବ୍ଲୋ ମାନେ କ'ଣ ନା ମୁଭ୍ ବା ୱିଣ୍ଡ ହେଉଛି ପବନ ବହିବାକୁ ବ୍ଲୋ କହନ୍ତି। ବ୍ଲୁ ହିଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ବ୍ଲୁ କଲର୍ଡ ହିଲ୍ ବା ନୀଳ ପର୍ବତ। କ୍ଲାଉଡ୍ସ ମାନେ ବାଦଲ ବା ମେଘଖଣ୍ଡ। ଡିସାପିୟର ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋ ଆୱେ ବା ହାଇଡ୍ ବା ଲୁଚିଯିବା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ମାନେ ଷ୍ଟପ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଠିଆ ହେବାକୁ କହନ୍ତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍। ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ମାନେ କ'ଣ ଅନୟୁଜୁଆଲ ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ବା ବିଚିତ୍ର। ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିପ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ମେଣ୍ଢା ଆକୃତିର ଦେଖାଯାଉଥିବା ବାଦଲ ଖଣ୍ଡମାନ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଏ ସେୟାକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିପ୍ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ର ସବୁ ଇଂଲିଶ ମିନିଂ ମନେ ରଖିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉପର କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ତାହେଲେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।